यादों में तेरे सबको भुला दो, कोई न मुझको याद रहे। सब खुशियों को आग लगा दो, खाना ये दिल आबाद रहे। अब तो रहे वस्ता दम आखिर, अब तो रहे वस्ता दम आखिर। विर्द जुबा आए मेरी इलाहा इलाहा। जुल्फ़े शादी ने तेरे कदम रोक दुनिया कर दिया। आँखों को बीना कर दिया, दिल को रोशन कर दिया। जुल्फ़े शानी ने तेरे कदरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया। आँखों को बीना कर दिया। या इलाही दे मुझे दे, या इलाही दे मुझे दे, उस नबी की इश्क दे। जिंदगी की कामयाबी जिस नबी की प्यार में, जिंदगी की कामयाबी जिस नबी की प्यार में। आप आए दर से अहकाम शरीयत के लिए, आप आए हम गुलामों की शफाअत के लिए। आप आए हम गुनहगारों की शफाअत के लिए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق إلى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي الفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زلف شانی نے تیرے قطع روک دریا کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا दिल को रोशन कर दिया जुल्फ़ शानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया दिल को रोशन कर दिया आँखों को बीना कर दिया या इलाही दे मुझे दे या इलाही दे मुझे दे उस नबी की इश्क दे जिंदगी की कामयाबी जिस नबी की प्यार में जिंदगी की कामयाबी जिस नबी की प्यार में आप आए दर से अहकाम शरीयत के लिए आप आए हम गुलामों की शफाअत के लिए आप आए हम गुनाहगारों की शफाअत के लिए ला इलाहा जोरे ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह বহু দূরে মাদিনা আমি কেমনে যাব জানি না সবাই বহু দূরে মাদিনা আমি কেমনে যাব জানি না দয়া করো ও গো আল্লাহ পুরাও মনের বাসনা লা ইলাহা जोरे ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा याद में तेरे सबको भुला दो कोई न मुझको याद रहे सब खुशियों को आग लगा दो खाना ये दिल आबाद रहे अब तो रहे बस तादम आखिर अब तो रहे बस तादम आखिर विर्द जुबा आई मेरी इलाहा ला इलाहा जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলোচনার শুরুতে একটা হাদিস শোনাই। আপনারা যারা আমার সাথে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার পড়েছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের সকলের আমলনামায় কমপক্ষে 10টা নেকি দান করেছেন। যারা 2 বার পড়েছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের আমলনামায় কমপক্ষে 20টা নেকি দান করেছেন। এই যে সুবহানাল্লাহ বলেছেন, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা কমপক্ষে 20টা নেকি দান করেছেন। আবার আল্লাহ তাআলা আপনাদের আমলনামায় 20টা নেকি দান করলেন, আবার 20 নেকি পাইছেন। এইভাবে যতবার বলবেন ততবার আপনাদের আমলনামায় 20টা করে নেকি আল্লাহ তাআলা দান করবেন। আমার আলোচনা আপনারা সকলেই শুনে থাকেন। কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলবো। আমার মনে হয় যে সাউন্ড আপনারা ক্লিয়ার পাচ্ছেন মনে হয় ভিতরে। আলহামদুলিল্লাহ।